welcome back to Biro Home where you and I belong. Dan sekarang edisi reaction. Pak, hari ini kita ada yang beda nih videonya. Apa ya bedanya? Sekarang tuh lebih sering ada DIY gitu. Jadi yang lucu-lucu tuh rada kurang. Tapi tenang aja, bagi kalian yang suka DIY di rumah, bisa aja kita nobar bareng, nonton bareng. Oke, kita masuk episode kan tuh video yang pertama. Boleh ya? Nih. Apa nih kok di Apaan tuh? Oh. Tahu nggak Bapak ini apa? Apakah supaya putarannya itu enggak kayak jadi smooth ya? Jadi Maksudnya, smooth. Jadi gimana tuh? Smooth like butter. Maksudnya supaya lebih ke depannya gampang diputar. Nah. Jadi enggak enggak haus ya? Apa sih bahasanya? Kalau saya mikirnya kebalikannya. Ini kan plumping ya, kayaknya buat perairan gitu. Nah, biar nggak bocor airnya. Enggak bocor, yes. Wow. Itu lebih masuk akal sih. saya yang kurang itu. Iya, benar. Biar nggak bocor, jadi dikasih lem gitu, kasih serat-serat. Mungkin boleh nih buat pertukangan buat service tutorial. Oke, tapi yang saya nggak tahu itu kenapa harus di-file ya? Di-filing ya itu. Itu untuk apa ya? Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Maksudnya yang kayak semacam apa sih, kayak itu Apa tuh? sharp penggaris itu apa penggaris kok? Kok kayaknya saya kesannya kayak anak kampung gitu ya? Begitu Bapak. Enggak, ini kebalikan. Iya. Di file gitu loh. Ya pokoknya di-crit gitu loh biar ada Di-crit ya. Di apa namanya? Biar ada teksturnya. Nah, ya saya nggak tahu tujuannya itu untuk apa. Biar apa ya? Saya juga nggak tahu. Ya udah lah, skip aja tadi Pak. Ya mungkin bisa komentar kalau ada yang tahu ya. Ya boleh nih, kita pemula, ampun sepuh. Oke, lanjut ya. Nah, apa nih? Digunting-gunting. Nah, terus? Udah, terus? Nah. Ini kayak mau bikin apa nih? Bapak udah bisa nebak nggak? Saya sih nggak tahu untuk apa, tapi mungkin video ini kan kasih tahu, kerjanya smooth kan, workmanship-nya bagus gitu, potongnya secara akurat segala macam kan, terus efisien lagi saya lihat ya. Coba deh Bapak, kalau Bapak berhasil, chat time deh Pak buat Bapak. Dari saya kapan lagi Pak? Coba Pak. Maksudnya ya untuk Ini dia mau buat apa deh gitu? apa sih namanya? Wudu? Wudu. No. Sebelum sholat? Iya. Iya, sebelum tempat sholat. cuci tangan, cuci kaki. Iya. Itu namanya apa? Buat wudu, betul. Wudu ya? Ya, oke. Ya. Bukan wudunya, tapi apa? Ini kan nggak harus buat wudu. Ini wudunya pepet banget. Susah. Iya. Apa nih? Dia mau buat apa nih? Yang buat keluar airnya tuh apa tuh Pak namanya? Yang buat keluar airnya. Keran. Nah, ada bapak yang pertama udah gagal nih. Oke. Ya udah, lanjut. Yang Place a bed in feng shui. First golden rule: never point your feet towards the door. This makes you very vulnerable and it also means that you will die. Never sleep against a window because it means that there is no support and the birds and monkeys can attack you from behind. You could possibly use a curtain to block your back, but it will shroud your room in darkness. Never sleep with your head against the door because this means all the energy from the door will attack your face, ensuring a restless night. Never sleep between two doors because the path of movement around your bed will also make your sleeping experience very restless and unpeaceful. Never sleep against a toilet because the toilet energy will make you sick in the form of moldy water and damp. You could put your bed over here if it's far from the toilet, or you could put your bed over here if you can put some kind of protection or a big nightstand next to your bed to make the door feel further away. If you don't mind being single for life, you could put your bed over here, which is alright. If you must put your bed over here, you must actually erect an entire wall in front of your bed so that you will not die. So, now you know. Oke guys, bentar. Gimana ya? Ini sebenarnya kalau saya paham itu adalah Feng Shui in nutshell. Jadi gimana Pak jelasin? Feng Shui. saya sih kurang ngerti ya tentang Feng Shui ini. Tapi cara konten kreator ini sampaikan knowledge-nya itu cukup menarik dan lucu sih.
Actually, waktu saat dia bilang kalau sleep here towards the door, terus you will die, itu saya agak shock sih. Kenapa so extreme? Maksudnya informasi pertama langsung tentang nyawa kan? Kayak gitu kan? Kita suka yang ekstrim ya guys. Against you proof. Oke, lanjut. Nah, ini apa nih? Let's transform a 0 square meter space into a functional house. Little John worked diligently for 10 years, saving $1 million to buy his own house. However, the space he could afford was only 0.01 square meters, so tiny that not even his pet could live there. The only option left was to summon his eagle. But since John has a fear of heights, he found himself crying every night. So he decides to reinstall it like this. First, use galvanized square steel to create a frame that extends outside. He can borrow some screws from his aunt to securely fix it to the wall. Covering the frame with wood veneer will make it both beautiful and neat. Change the entrance door to open outward and use the door opening to install a flip-up door cabinet. Perfect for storing his underwear and smelly socks. Install large broken bridge aluminum windows for panoramic views. Construct a bed cabinet beneath the window to store thick quilts, infrequently worn clothing, and luggage. Lay down a soft mattress on the bed cabinet, making it a cozy sleeping space for both Little John and his girlfriend. Surround the area with romantic soft padding that doubles as a safety barrier. Then install a let's transform a 0 square meter. Oke, satu kalimat dari saya. Just go to jail. Just go to jail. Jail is more better than this, sir. Kamu ngomong kayak kamu pengalaman. Jangan dong ya Allah, jangan amit-amit ya Tuhan. Don't tell me this is the secret yang kamu nggak berani masukin ke CV kamu pada saat interview. Pak izin resign. Apa? This windowless room is so sad. Low ceilings, blank walls, and we have no money to decorate. Let's fix it with just one move. It's all down to lighting. Overhead lights make the whole room feel flat, dull, and depressing. So, turn it off and use low-level indirect lighting. This will bring your eye down and you forget about the low ceilings while creating variation so the wall doesn't look empty anymore. It also feels so cozy. For what rooms we use another type of lighting. So, now you know. This window Now you know. is so sad. Low ceiling. Pak, bentar deh. Kenapa? Enggak lah, enggak mirip lah, masa mirip? Wait, no, stop. Kita komentar tentang video ini, okay? But at least now we know we can put a face to the voice yang ada di konten sebelumnya kan. Ternyata orangnya kan seperti ini. Oh, don't tell me itu bukan orangnya, karena saya nggak lihat mulut dia bergerak pada saat dia ngomong. Nah, ini emang satu kreator yang sama ya. Tinggal tolong editor dimasukkan kreditnya. Tapi Pak, ngomong-ngomong, Oke, kalau tentang posisi lampunya sih yes and no. Menurut saya sih mungkin I don't know, ini pendapat saya, apakah lebih enak kalau lampunya itu wattnya lebih gede, jadi menerangin seluruh kamarnya gitu, ruangannya, jadi nggak kesannya kayak sumpek, kayak press down gitu. kecil. Iya, kecil. Apalagi kalau saya lihatnya sih warnanya sih agak light colored ya, white paint walls ya kan, dengan furniture juga agak putih. Jadi harusnya sih secara overall sih harusnya oke. Gitu sih. Cuman tinggal lampunya itu digedein. Jadi bisa untuk belajar lah, reading lah atau apa. Gitu sih. Makanya tinggal tambahin satu desk lamp kalau maunya agak gelap tapi ada satu light spot gitu. Untuk santai-santai baca buku sambil sendaran di ranjang kan. Ya. Mungkin bisa nih teman-teman yang basicnya desain interior bisa komen di bawah lah gitu. Gimana sih pendapat kalian tentang ilmu yang satu ini? Mungkin kita bisa lanjut ya. Walaupun ngomong-ngomong, Ya. That's not important. Oke, lanjut. Oke. Apa nih DIY? Satisfying teman-teman. Justru saya quite fascinated karena kan dia kan lagi cara pasang namanya apa, lock case ya.
kadang bisa pause dulu. Nah, dia kan lagi ngomong tentang cara ngemal lubangnya, terus pasang lock case sama strike plate supaya dia ukurannya pas ya. Ya. Siapa tahu kan gitu bapak dengerin kayak cetek itu tidur. Nanti nggak jadi apa teman-teman, bahaya. Mau lanjut atau mau skip video lanjut ya? Lagunya sih bisa bikin tidur, tapi bikinnya kayak wake up again. Tapi papa pernah nggak sih nonton orang ASMR yang ngebanting-banting botol dari lantai? Apaan tuh? Tidur. Iya. Nah ini dia. Tapi ada yang lebih heboh pak, yang bener-bener kayak gitu loh. Gitu. Nah itu orang biasanya dengerin ASMR buat itu tuh pak. Nanti kalau misalnya pecah tuh jadi kayak ada ASMR gitu. Satisfying lah ya. Satisfying, ya. Yaudah lanjut ke video selanjutnya. Oh kagak cukup teman-teman, kagak cukup. Oke, jadi kan dia bikinnya 1 degrees. Kan yang saat ini kan adanya mungkin 90 atau 45 ya. Tapi dia kasih satu connectingnya itu dia bisa putar, dia bisa adjust derajatnya gitu. Cuma saya nggak tahu apakah dia itu akalin atau memang ada produksi yang bisa adjustable connecting pipa ini. Itu yang saya nggak tahu. Gitu. Karena dia cut, jadi so we don't know kalau memang di pasaran itu ada jual atau memang dia akalin gitu. We never know, we don't know. Apaan tuh? Wes, ya lanjut ya kali ya Pak ya. Oke. Apa nih? Bentar, kita mundurin dulu. Very nice view. So the big boss is working facing the window, but the mistake is his back is to the door. Anytime the secretary there, she'll come and knock on the door and scare him. Very, very bad. So, like, very nice. Gimana? Dia Kanegato ini maksudnya bahas tentang feng shui tapi in a creepy way ya. First you die, terus you want to get apa gitu, terus sekarang spy on other people. The transparent glass, maksudnya oke lah. Sekarang jadi saya jadi penasaran apakah sekretarisnya akan scare him atau enggak. Where's the part 2? Kayaknya sih nggak akan ada part 2 sih Pak, karena terus saya pengen tahu juga apakah dia di situ tungguin. Jadi saya penasaran sampingnya dia apakah ada canned drinks, food, terus binoculars gitu kan, supaya kayak assassin lah ya sih, yang sniper. camper gitu ya Pak, ngecamp ya dia ya. Iya. Kayaknya sih itu bukannya bikin konten kreator, lebih tepatnya manusia gabut sih Pak. Kayak gabut banget gak sih, gak ada kerjaan sampai di sebelahnya ngecamp gitu. And also mungkin gak ada part 2 karena kenapa sekretarisnya kalau nge-scare bosnya mungkin ya saya nggak tahu sih, mungkin SP3 mungkin Pak. Ngomongnya bukan random lah. Gue random lah ya. Jadi tapi menurut saya sih saya tahu ngerti. Jadi mungkin maksudnya message-nya itu feng shui itu can be anywhere. Itu bukan cuma di rumah tapi di tempat kerja juga, kantor iya gitu. Cuma masalahnya cara dia sampaikan, jadi saya nggak tahu apakah dia ngomongnya itu serius atau bercanda. Itu yang saya bingung, which information is true and or which false, atau cuma joking gitu. Gitu sih. Baiklah. Semoga tidak terjadi di salah satu dari kita. Oke. Video terakhir nih Pak. And this is the craziest thing you will learn today. Full length mirrors do not need to be full length. Don't believe? Let me show you. It works. It works. Still works. Still works. And the best part, you can be at any distance in front of the mirror and it will still work. So this means you can put any piece of furniture up to 2 feet high in front of your full-length mirror. So now you know. Hey guys, it's Flip again, and this is the craziest thing you will learn. Wow. Okay, now I know. Ambil kesimpulannya, now I know. Yeah. Okay. Not much to say. Not much to say. Thank you for the information. Okay, it's good to know. Yeah. Gitu sih. Baiklah. Okay, next.
Udah habis Oh, Bapak. udah habis ya. Oh ya. Oke. Jangan lagi Pak, mungkin Bapak bisa subscribe sih, bantu dia gitu buat nge-grow channelnya. Oke. Bakalan juga bantu dong untuk subscribe channel kita biar kita juga grow. Oke. Selanjutnya. Ya udah sih Pak, sampai situ doang udah selesai. Oke. Gak nagih kan? Ya. Kalau Bapak nagih tunggu bulan depan. Cuma saya nggak tahu, personally saya sih lebih suka yang kayak DIY gitu ya. Maksudnya learn something new gitu. Ya, nggak tahu sih kalau penonton gimana. Langsung aja drop di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan thank you so much udah nonton reaction kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kalau kalian punya referensi video lainnya tinggal langsung aja drop di kolom komentar. Nanti kita bakal reaction buat kalian. Dan also goodbye, Biru Home, where you and I belong. Bye-bye.